Hello guys, how are you today? I hope that everyone is fine. So welcome back again in my class, and today you are still with me, and now we are going to talk about adjective. Yeah, so our materials today is about adjective. But before I discuss more this material, let me tell you the learning objective of this course. Yeah, so here is the objective. So after studying the material or after you watch the video, the students will be able to identify some expressions of asking for information or providing information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, criticize, or praise them accurately using some adjective. Yeah, so that is the objective of our learning today. Now let's go on to the next part. Okay, so what is an adjective? Yeah, anybody knows what adjective is? This is the definition of an adjective. Yeah, so adjective in English, yeah, is a word that is used to describe noun or pronoun. Ya, jadi di dalam bahasa Inggris adjective itu adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan noun. Noun itu kata benda atau pronoun, kata ganti. So it can be people, places, things, and also it can be animals. Ya, jadi yang dideskripsikan itu kan benda. Ya, benda itu bisa orang, bisa tempat, bisa things, objek, benda, atau bisa juga animals, binatang. Ya, jadi ingat-ingat adjective itu adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda, noun, or pronoun, kata ganti. Ya, kata benda itu ya contohnya student, ya, boy, girl, ya, itu kata benda, noun. Kalau pronoun itu kata ganti, she, he, it, we, they. Okay, now let me give you some examples how to use adjectives in a sentence. Ya, sekarang saya akan memberi contoh kepada kalian bagaimana menggunakan adjective itu dalam kalimat. Okay, so this is the first examples. Ya, perhatikan contoh yang pertama. Ya, the children are happy. Ya, the children are happy. Ya, nah, kata happy di dalam kalimat ini adalah adjective. Ya, so the word happy in the sentence is an adjective. Nah, kata happy di dalam kalimat ini menjelaskan kata children. Ya, jadi the word happy, ya, itu adalah adjective menjelaskan children. Children itu adalah noun, kata benda. Ya, jadi children itu kata benda, happy itu kata sifat, adjective. Ya, sekali lagi happy menjelaskan kata children. Siapa yang senang? Yang senang adalah the children, anak-anak. Ya, oke. Sekali lagi happy menjelaskan kata children. Ya, sesuai dengan definisinya tadi bahwa adjective itu adalah kata yang menjelaskan kata benda atau kata ganti. Ya, so now this is the second examples. Ya, Anissa likes to study with her friends. She is a diligent student. Ya, she is a diligent student. Diligent di sini adalah adjective. Ya, diligent is an adjective. Nah, the word diligent in this sentence
describes the word student. Ya, jadi kata diligent di dalam kalimat ini menjelaskan kata student. Ya, jadi diligent itu adjective, studentnya adalah noun. Ya, diligent rajin, ya, menjelaskan kata student, murid, siswa, ya, murid yang rajin. Okay, now let me give you some examples of adjectives that are usually used to describe people. Ya, saya akan memberi contoh kepada kalian beberapa kata sifat yang biasanya digunakan untuk menjelaskan orang atau mendeskripsikan orang. Yang pertama, I have the word beautiful. Ya, beautiful itu cantik. Kemudian old, ya, old itu tua. Kemudian selanjutnya I have the word tall, ya. Tall itu tinggi. Lalu saya punya kata fat, ya, fat. Fat itu artinya gemuk, ya, gendut, itu fat. And then the next I have the word handsome. Handsome itu artinya ganteng. Lalu selanjutnya saya punya kata patient, ya, patient itu sabar, friendly itu ramah, helpful suka menolong, honest, ya, honest bacanya honest, honest itu jujur, kemudian diligent, ya, diligent itu rajin. Itu adalah beberapa contoh adjektif yang digunakan untuk mendeskripsikan orang, ya, describing people. Okay, now let's go on to the next part, ya, kita ke bagian selanjutnya yaitu adjektif yang digunakan untuk mendeskripsikan animals, ya, beberapa kata sifat atau adjektif yang digunakan untuk menjelaskan animals, binatang. Ini contohnya. Oke, yang pertama, the first one I have the word wild, ya, wild. Wild itu artinya buas. Kemudian small, kecil, cute, imut, strong, kuat. Kemudian fast itu cepat. Kemudian tame itu jinak, ya, tame itu jinak, lawannya wild. Big, besar. Adorable itu menarik. Kemudian weak, ya, weak itu lemah. Lalu yang terakhir saya punya kata slow itu pelan. Nah, ini adalah beberapa contoh adjective, ya, that are commonly used to describe animals, ya. Next we have some adjective that are commonly used to describe things, ya, beberapa contoh kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan things, benda atau objek, ya. Oke, contohnya yang pertama saya punya kata clean, ya. Clean itu bersih. Kemudian comfortable itu artinya nyaman. Kemudian colorful itu penuh warna. Lalu high itu tinggi. Nice, ya, nice bagus. Dirty itu kotor. Crowded, ya, ramai. And then dark, gelap. Lalu heavy, ya, heavy itu berat. And then the last one I have the word awesome, ya, awesome itu artinya mengagumkan. Nah, itu beberapa contoh kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan benda. Now I'll give you some exercises, ya, saya akan memberi kalian latihan berkaitan dengan materi kita hari ini, ya. This is the exercises, ya. Number 1, okay. Number 2, number 3, number 4, and this is the last number 5.
Okay guys, so that's all our materials, yeah, for this meeting. So I hope that you will understand my explanation, and don't forget to do the exercises that I have given, yeah. Once again, don't forget to do the exercises that I have given. Jangan lupa latihan-latihan yang sudah saya berikan tadi dikerjakan. Keep practicing your English because practice makes perfect. Thank you and see you next time. Bye.